This one, my friend. What's your name? My new subscriber. Thank you, bye, for subscribing my YouTube. He's from Bangladesh. Okay, thank you, brad. Dito may mga singsing, oh. Kahit anong singsing, mga kalods, pwede kayo. Sapatos overload, mga kalodi, oh, hanggang dun sa dulo. Welcome again sa aking bagong vlog, mga kalodi cake. Sa ngayon po ay nandito po tayo sa New Garage, which is yung mga bilihan na second hand na kahit anong mga gamit dito, mapa kitchen equipment, mapa electric tools, o kahit anong pambagay ay mabibili mo rito sa garage na to. Ito, meron ditong electric bike. Anong tawag diyan, sir? Ayan, may ito. Assalamualaikum. Kam fulus huwa? Akhir huwa, akhir. Al-300. Akhir kam? Akhir kam? Hag huwa? 730. Ayun, mga kalodi, oh, electric scooter po yan, oh. Last price daw is 730. Second hand na po yan. Dito may mga bike din po, yan, oh. May mga bike, may mga component, ayan, oh. Ayan. Shoutout po sa mga bago kong subscriber. Shoutout kay Shane Makalalag, Norman Sim Garson, sino ba? Basta sa mga new subscriber ko, shoutout po sa inyo. Arnold Aquino. Ayan, oh, may bago siyang labas, oh. Mukhang bago pa, oh. May kilis siya. Al-300. Mapi mustamil. Squeeze. 1,300 daw, sabi niya. Bago daw, bago. Ganda, mga kalodi cakes, oh. 1,300 real. Ikaw, ano? Pwede mong ano yan, pang pali-palengke pag pupunta ka ng Kadiwa o kaya sa ano, mga kalods, oh. Ikaw, ano? Pwede mo ipabagahe yan pagka may pera pa. Pag nakasahod ka, wag mo na ngayon, kambas-kambas lang. Pwede naman tayo bumalik, eh. So, ikot-ikot pa tayo, mga kalods. Oo. Ayan, medyo pumapatak na po ang ulan. So mag-iikot-ikot pa po kami rito, mga kalods. Hindi lang po yan ang makikita nyo rito. Marami pa pong klase yan. May mga washing machine, may mga electric tools, kahit ano po, mga second hand na mga kailangan nyo pagdating sa bahay or mga bisikleta, ganun. Marami po dito yan sa garage. Hindi naman po lahat, second hand siya. May makikita rin kayo na branded or slightly used lang po, ganun. Ikot-ikot pa po tayo. Ayan, mga kalods, so dito naman po, yan, may mga bilihan na ibang klase, mga ilaw, mga lagayan, ano. So tingin pa tayo dito sa loob, mga kalods. Samahan nyo ako ngayon sa vlog na ito, mga kalodi, at tuklasin natin kung ano yung mabibili natin, kung may magustuhan tayo. Ito, air compressor na ano. Tapos may electric pa, oh. Ayan, mga kalodi, so iba-ibang klase. May mga pabango rin dito binibenta, mga kalodi, oh. So simula pa lamang yan doon. Wala pa tayo sa loob, mga kalodi. Papasok pa po tayo sa loob. Nandito lang pa tayo sa gate. Wow. Mabango rin. Mungkin jirab, wahid. Test. Check, no problem. Mga pabango, kalodi, oh. Mga second hand ng pabango. This one very good. This one? Okay, we will test this one. Yeah, pabango, mga kalods. Tingnan natin. Bah, bango nga, oh. Mashallah.
شوية بس واحد 3 أيام ما في رو. 3 اليوم ما بيرو. أيوة. كم هو طيب؟ 100. غالي Original. 5 ريال 10 ريال 20 غالي 100 ريال غالي. Pero nampak ko, hindi siya amoy pang babae. Bango siya. Bango nga. No. Ikaw bibili ka? Ano siya? Ayun mga kalodi, mabango siya oh. Kuis. Muskila di matar, mabirakit kita. Ngayon mga pabango yan kalodi, mga second hand. Hindi naman siya lahat slightly used lang. Ayan, maulan na po. Silong muna tayo at lumalakas na po ang ulan. Kalodi Cakes, may mga unique na mga gamit oh. Ayan oh. Ayan oh. आँख अंदर दबो के फिर खोल फिर आँख को यूं घुमा। अरे बाल्टी में मुंडी डाल। Ayan mga Kalodi Cakes oh. Ang gaganda oh. Pwedeng pan display sa bahay. Ayan. Ayan oh. May mga lumang telepono. Ay tingin ko ito panahon pa ng mga lolo't lolo nyo tong telepono na to. Hindi ko alam kung gumagana pa yung Kalodi. Ayan oh. Testing mic oh. Hello. Nasa panahon ako ng gera ngayon. Kailangan ko ng reinforcement. Joke lang. Ayan oh mga Kalodi, ang dami oh. May mga pera pa dito, display. Ayan oh. Punta tayo sa kabila. Dito sa kabila may mga electronic, mga power tools. Ayan oh. May mga power tools sila rito mga Kalodi Cakes. You have a cordless drill? Cordless. Cordless. Aywa, cordless drill, wireless. You don't have? Naghahanap tayo mga Kalodi. Aywa, hada cordless. Hada baterya. Aywa, hada cordless. Malum cordless. Cordless. Yeah, we don't car bahada bas baterya shukul. Kam pulos huwa? Ada 140 dia. Ada 100. Mia 40. Yes. Kam volts huwa? Ada 12. Ada white stick. mga Kalodi Ada oh. 36 120 dia. Ada Ashley. Akid Ashley. Akid. Minwen iji hada. Ashley is it Philippine. Say hello to my vlog. Philippine is it Ashley. I need maybe higher. No brother, ada full cheap. No Ashley. Bas Number 1 quality. quality food. Yani iji palata. Awal then iPhone quality cheap. Yani iji English min yani kamsa sana sita sana mafi mushkil. Yani jirab sa akam. Mungkin बहुत बदन पर चला Kois. Mashallah tabarakallah kois ha. Yani ma fi karabu ala tola. Akid ha. هذا 21 فولت. هنا كم؟ هذا 120. آخر كم؟ 110. هذا في box, في extra battery يعني Roxon. China daw lahat to. Ano tayo magagawa? China. Kulo China sa? Oh yan, D-Volt nga. Pero mas matibay ito. Ada D-Volt, D-Volt wala makita. When hada sawi? China wala? China. Mapi Ashley ha? Pero ito madali. Oh, D-Volt nga eh. Ayan mga kalodi ko. So 120 sa halagang 120 real daw. Sabi ni kaibigan natin walang original dyan. Pero pang daily use nyo lang po magagamit nyo yan mga kalodi cakes. Pwede na. $360. Hada pi extra baterya.
Kam One lala hag kaharba huwa hag hurts 140. hag hurts 50 by 60. okay, 50 by 60. Good. Working in Philippines. Ito, So 50 by 36 21. Okay. ito. Gusto kong bumili. Gusto kong bumili. Kaya ano pa maganda sa tingin mo? Mas malakas yan kasi 36 volts yan eh. Ito 21 volts lang eh. Maganda nga yun. Ito no. Battery low ha. 36. Then charge must. Charge lazim 2 hours. 2 hours, 3 hours, gabol syukol. Yes. Okay. Kam akhir. Kali tahad shoya habibi. Ramadan. Eid Mubarak dahin. Eid Mubarak dahin. Yalla habibi. Ana arif. Bas أنا ما في معلوم متى قرب هو ممكن أنا شغل على طول قرب برضو أنت كلام أول هذا ما في أشلي ما في هذا يعني ممكن شغل ما كلام كده رمضان هذا كله هنا في سوريا هنا في 100 ريال طيب ما يجي ما يستاهل ها هي 5 أنا يشتري 5 ريال فوق يعني كم ريال فايدة أنت last year first time كالي 100 ريال opening opening خلاص أنا بس دور هناك كيلو ده خلاص أنا دورته إذا ما حاصل ناقة شوية أنا أرجع طيب آخر 110 طيب أنا بس دورته إذا ما حاصل أنا أرجع طيب ممكن أنا دور 90 80 ممكن ما في معلوم بس أنا دورته هنا كتير أوكي 96 ما في 21 أنا شفته هنا كم آخر 110 صح 110 أنا دورته إذا حاصل أنا شوية تهد ممكن ما في أنا أرجع هنا صديق أوكي أنا دورته ها يلا شكرا So ikot muna tayo mga kalods kasi marami pa naman pagpipilian dito, hindi lang naman sa kanya. Ayan, may mga welding machine din siya rito. Ikot-ikot lang tayo mga kalods, marami pa yan. Sus, Ginoo. Hindi yung kukuha ka lang sa isang tawad-tawad din pag may time. Ayan o. Ito, may mga dito. Ayan. Ikot-ikot pa tayo. Medyo marami ng tao. Ikot-ikot tayo. May transformer oh. Taragis no. Ayun oh. May transformer oh. Dami oh. Sabi ko sa'yo, nung na yun, dito tayo pumunta eh. Pero bago naman yun nabili natin. Di ba? Sadiq, Assalamualaikum. Kam fulus hag muhawil? هذا 50 ريال 50 Kam? 50 انت جبان يا 20 لك 50 lang oh. 50 riyal. ايوه Kam watts huwa? 500 500. 500 انت كم وات 1000 وات 1000 وات 70 عليهم ديسكاونت بكره عيد عليهم شوف Akhir yum. Akhir yum عليهم discount. 70 ريال 1000 شوف عندك هذا Mura lang. Rakis. ايوه انا عليهم ديسكاونت Aywa, عشان رمضان. رمضان بكره عيد بكرة عيد. ايه خلاص اوكي. انا دور اوكي. اذا ما بيحصل ارجع. ايش انا دور ايش زول دور هو هنا كثير هنا انا شفته. ايوه يلا Yala, shukran. Dami pa oh. Ito po, dami oh. Hindi, wag kailangan mo na yung pagka Ito maganda rin to. Automatic voltage. Just checking. No problem. I want to know how much. 250, 170, 280, 100. Maybe 500 watts. How much? 500 watt is 60 real. 60 real. 60 real. Nakakamsin. Pero mas mukhang bago pa to, no? Okay.
Thank you. We will come back. We will just see, okay? Okay. So 50 rial, 60 rial dun sa kabila. Ikot pa tayo mga kalods. Oh yan, kuha ka dyan. Oh yan, kuha ka dalaw. Isa. Oh. Hadhagin ta. Ito mga kalods, may mga utensils dito gamit pang kitchen. Ayan, yung mga malalaking panandok kung magluluto kayo, pampiesta, yan, mga pampiesta yan, mga kalodi cakes, oh. Lahat ng mga kailangan nyo, nandito na mga kalodi cakes, ayan, oh. Ang dami, may mga faucet, may mga shock, ayan, oh. May mga doorknob, ayan, oh, ang dami. Nalilito na ako kung anong bibiling ko rito, ang dami. Murang-mura. Ano, pumipili ng pang scoop ng soup. Ayan, oh, may mga stainer pa rito. Ayan, oh. Stainer. Ito pang ano na yan, pang negosyo na yan. Yung tamang pang sa atin lang, masyadong napakalaki naman yun. Oh, tapos pag may loloko-loko, anong gagawin mo? Pampalo. Kanino? Sa'yo, mauna ka na. Ito, pwede na to? Oo, pwede na yan. Mas maganda nga yan eh. Isang dakutan lang eh. Walang tao rito? Wala. Pinamimigay lang ata. Min na farina, Sadik. Walang tao? Hala, mungkin hadiah. Umabi na par. Walang tao eh. Libre daw yan, libre. Taba nyo may ata. Patay, paano? انت موجود انا ما في خوف Mina farina. 20 هذا 20 20? Mabi iji ashara. هنا 10 When? Boss. Ha? Kali ashara. Ya Mudir, Ramadan Karim. Oh, ito ano to, aloy. Aloy to. مامو Ha? Ganda yan eh. Oh. Mudir. Kam akhir. اخر بالرمضان Ha? Yala, asan Ramadan? ايه هذا شيء خايف ما يجي. لا أنا يبقى هادي مو هو. هذا كويس. هذا في الوتر ما يجي يا صديق. حبيبي ما يجي حبيبي يلا رمضان يلا. صديق وين رو؟ ما يبقى فلوس. ايه عشان انا يبقى شوية تاهد. جيب رخيص طيب. 15 10. كم آخر؟ اخر كلام ها؟ كم آخر؟ 18 Oh, 18 daw, 18. Ano, yan na lang. Mustas. Hindi, mustas. والله قرقر كثير انت Ayaw niya. Okay, dawar, yalla. Dawar. ايوه دور روح قدام Oo. Katir, hinap. Nagalit na yung isa, no? Tumatawad lang tayo, nagalit si Sir. Ayaw magpatawad. Tingin tayo sa iba. Ito, dito. كل صار ذا Ito, mga takor dito eh. Mga kalods, so, mga pambaga-bagahe, ano, ito pang bake, pag mahilig kayo mag-bake ng cake, yan, mga non-sticky po yan, mga yan. Ano, ito naman, pang mga lagayan ng mga malalaki pag may mga okasyon kayo. Marami talaga makikita dito. Ito naman tayo. Ito tayo sa kabila, umuulan. Umuulan. Ayan oh, ito mga termos. Mga luma na. Mga termos. Mga tools, ayan oh, may mga tools dito. May mga jack, may mga filter ng tubig. Ayan oh. Salik pi socket set. Ayun, may socket set sila dito mga kalods. So tanong natin kung magkano to. Ayan oh, kompleto. Magandang klase pati. Magandang klase. Kampulos hinak Sadik. 120.
هذا صغير فيه صغير هذا جاباني ايوه هادئ ممكن الثاني شفت جوا جاباني هي ابقى صيني في الصين سيم هو في موجود هو سيم هو انا يبقى سيم هادئ صغير هو هذا صغير ايوه بس ما بيسموه جوا هذه ممكن هذا ثاني شركة شركة هذا صيني هذا صيني ايه اكيد صيني هذا ايه صيني China daw to mga kalods. ابقى هذا اصلي هذا شوف هذا اصلي جرماني هذا ito ang ganda mga kalods oh. Kompleto hanggang hada akir mo gas هذا تو hanggang 32mm mga kalods, perfect na ano sa mga mekaniko, sa mga gumagawa ng mga sasakyan. Ayan no. Dito lang yan sa New Haraj mga kalodi. Punta na kayo dito, murang-mura lang yan no. Sa mga gustong bumili, mga kokoleksyon ng mga gamit nyo, kinukompleto nyo mga gamit nyo. Akir hinakam 200 ha? 200 year discount. 200 daw. 200 daw last price mga kalods. Balikan lang natin. Hinahanap ko yung electric drill. CRD We will come back. Electric drill, you have? Electric drill cordless. هذا بس ما في تاني شركة؟ ثاني شركة هذا راكب ستيكر دي وولد. هذا راكب ستيكر هو شيل بعدين ستيكر. هذا R20 on board هذا راكب 36 48 بس البابا هذا شيل هذا أصلي هذا ايش معلوم هذا نو لايك ذس أنا شفته أنا إيرجي مرة تانية. ما مشكلة تعال ديسكاونت هذا May papakita daw si هذا استري Aha. هذا نيش معلوم وين هذا هجوة؟ هذا هجوة؟ أبغى دريل كبار هذا مسمار معلوم دنيا كله خلاص كم آخر مقاس يعني؟ هذا خلي بالي انت شيل هذا بعدين انت يستوي هذا كبير اوكي كله في معلوم كله موجود كم هو؟ هذا 300 300 هذا واحد يستوي هذا ما في كله هذا دريل هذا كبار هذا سمسم هذا 300 ريال daw mga kalods. Ito all 3 and 1 siya. Pwedeng pang drill, pwedeng pang motor, pwedeng pang tanggal ng mga screw. 300 real. Okay. انت تعال ديسكاونت اوكي Ano shifto na dawarto. تعال ديسكاونت Inshallah pi. بس هذا كويس. خلاص هذا ديسكاونت 250 خلاص 250 هو 250 Ano shifto? 180 هذا كم؟ 180 180? بس Last price daw 180. Original 'yon. تعال ديسكاونت اوكي نو تنشن Kam ragam ni Alta Mia Idash. 1311 on Sige, babalikan natin yung mga kalods so ano, may time tayo. Ito mga kalods may mga shades may ibang klaseng shade, may relo, may pressure cooker. Ito pang ano to, pang ganyan-ganyan sa ulo. Anong pil mo? Anong pil? Testing mo sa'yo, testing. Masarap? Hindi nga. Ang sarap sa pakiramdam. Ayos lang. Hindi naman ganun ka
Dito may mga razor, oh. Razor, may mga plancha. Oh. Yeah, may mga razor dito. Ay, mamili ka sing-sing? Bumili ka sing-sing? Bibili mo? Oo, sarap pang ano to. Gusto mong bilhin ni Insan to. Pang massage sa ulo, mga kalodi. Pang massage sa ulo, ganyan yan. Oo nga, nakaka-relax nga. Sali ka, Maker. هذا كم سرير ما في آخر كلام. Kam sa Real Bas. Aywa, hada Aker. 10 ريال. 5 real. Maiji talat real. هذا ديسكاونت 3 ريال. Maiji talat real. Ganda to, pang ano. Pang massage ng ulo, mga kalodi. 5 real daw. Wala bang bago? Parang ano na to eh. Tayo dito. Kabila. 5 real ha? Pi jadid. جديد. Jeep jadid. Jeep jadid. Bili tayo nito pang massage sa ulo. Ito may mga relo-relo. Jeep jadid. Oh. Oh. برايا كم مدار ثلاثة 5 real daw talaga. Hindi na mga yung kasama ko bumili ng mini electric pan. Magkano daw? 30? Rechargeable yan? Ang daming bumibili dito, mga kalods, oh. Daming tao, ayan, oh. Dahil pang klase doon, oh. Doon naman mga takore. Takore dito. Bibili mo? Ha?